welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. The Goinso Awaz, the NGO, spearheading the NG double tracking and other projects in South lays the vested interest on the real estate lobby. Captain Viriato Fernandez of Goinso Awaz explaining the reality behind the Bhumiputra bill that was recently passed in the Assembly. The Goinso Awaz in a press statement said, on the gush of providing land and housing to new Bhumiputras, this bill is the reality, a massive data collection exercise by the government to be used against the people for the benefit of the real estate law. Unsuspecting people who share their information with the government might in fact be exposing themselves to victimization of by the land sharks. भूमिपुत्र अधिकारनी बिल जे सरकारान पास केला without discussion on the floor of the assembly, this is nothing but real estate scam. हे फक्त बिल्डरांक फायदो करपाक, ही जमीन तांच्या हातान दिवपाक, बिल्डिंगा बांदपाक. आनी आमकां कळून आयला की सिनियर मिनिस्टरांनी इन द कॅबिनेट ओपोज केल्ले. इवन द चीफ सेक्रेटरी सायन मारनासलो ह्या बिलार. And finally he went on 3 days leave. ताणे 3 दीस लीव काढली आणि जेन्ना बिल टेबल केलें तेन्ना तो परत रिपोर्ट केल्लो. It clearly shows even the government officers and the topmost government officer, the chief secretary, हे बिल ताणी मानून घेवंक ना. गोंयचो आवाज हे एक्सपोज करतले. म्हाका दिसले की सीएमान म्हाका एक लेटर बरयला चोर कसो आनी हांव हे म्हणटा कित्याक फ्रॉम फर्स्ट लायन टील लास्ट लायन CM म्हाका त्या बिलान सांगता I will take your property, I will give it to somebody who is going to be having legal or illegal structure there if he is having house tax here. So हे आख्खे बिल म्हाका एक्चुअली बिरान दिसली. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव चिंतूंक पडलो की हांवें जी प्रॉपर्टी म्हाजे स्वताच्या पयशान हांवें हे घेतलेले प्रॉपर्टी आतां आनी एकटो सांगता म्हाका गव्हर्मेंट सांगता की तुजो स्वताचो प्रॉपर्टी आमी आनी कोणाक दिता. सो हितून म्हाका खूब दूख भोगलें. हे कॉन्स्टिट्युशनली पासून रॉंग आसा. एवरी सिटीजन ऑर एनीबडी कॅन ओन अ लँड इन गोवा आनी वेन ही ओन्स द लँड इट इज ऑफिशियली हीज. ह्या बिल कितें जाता हितून ह्या बिलान एकटो कोण तुमी कांय वळखना तेका तो हुंयसान येयलो खंय रावता तो सद्याक पासून खंय रावता ते कोणाक खबर ना. पूण तो 30 वर्सां गोंयान रावलो हुंयचो आनी दुसरे कडेन रावलो आसतलो. पूण आतां तो म्हाजे प्रॉपर्टीचेर तो एप्लिकेशन घालता की आय वॉज स्टेईंग इन सो एंड सो प्लेस आनी तो मागीर इलेक्ट्रिसिटी बील आनी ते सगळे सप्लाय करता आनी सडनली आय कम टू नो की माय प्रॉपर्टी इज गॉन. आनी हे प्रॉपर्टी गेल्या उपरांत म्हाका चान्सूच ना झगडपाक आनी कित्याक तितून एकट्यान सांगलां की यू कॅनॉट गो अँड चॅलेंज दीस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. सो दीस इज कंप्लीट डे लायट रॉबरी अँड दीस बिल हे चोराचीच बिल ती. इट्स लायक अ लेटर रिटन बाय अ चोर सेइंग आय एम कमिंग टू योर हाऊस अँड आय एम गोइंग टू टेक इट अँड आय एम गोइंग. Various Komnidas and Gaonkar associates forums have unitedly opposed to the Bhumiputra Adhikarani Bill 2021 and the Goa Panchayat Raj Amendment Bill 2021, accusing the government of intent to regularize encroachments on Komnidat land. The members have strongly condemned and applaud their attempt by the government to encroach upon the autonomous village level bodies. Definitely going to be affected. This act is going to affect each and every self-respecting Goan. And that is why we have seen in the last 4 or 5 days, every section of society of Goans has come out very strongly, right from the Gowda Kurmi Velip Association to every significant section of the society of Goans. I will tell you, if at all there are illegal constructions, illegal slum colonies and things like that, the government needs to gather data, needs to study this situation, and progressive legislations like redevelopment, resettlement have to be done with taking all the stakeholders into confidence, if at all, and bring a legislation which is in the nature of a land reform and not
these symptomatic legislations which serve no one and do more damage than harm. So today in one voice, we appeal to the government and the Honorable Chief Minister to please take back this legislation. By merely changing that word, it is not going to help. We from the Comunidades demand that this legislation be immediately withdrawn. Possibilities of it getting rejected, whereas here no one knows from where they have come, when they have put up these hutments, and today you are saying they should be regularized by giving them 250 square meters. Is there any logic to this? And what right has the government to impose this on Comunidades? Comunidades are autonomous bodies. We have our own managing committees. We are the owners of the lands. How can you impose such arbitrary legislation on the Comunidades? You are the other day there was a video floating where the CM is showing Form 1 and 14, saying that there are so many people in the other rights column. They should be given their rights in the government lands. Give their rights to the government land. Do these hutments have got power? They are named in the Form 1 and 14. Why are you comparing those other people who have other rights to the people who have hutments? You cannot just put all in the same scale. Now today in this special story, we will show you the light of the families living in Walpoi Satari side. Here the families are becoming homeless due to the recent floods. They have become like nomads. Many houses were damaged. Household items were washed away, which resulted in making their livelihood much more difficult than presently. There are some families who are now staying in their neighbor's house, while some are yet to find a proper shelter. Aniket Narvekar went and met them to bring you this report. ते आमी आतां शेजारी आमी मामागेर वता बाकी शेजारी आतां आमी एका मागीर वचून रावलेले आसा तशें आमी दीस काडून येवन हांव येता वयता सांजचो वयता घरा बाबान आमकां कितें सांगलें येयलो पयलीं आमी 4 घरां म्हणपाक आपूण ओन दिता आनी 2 रूम 1 हॉल म्हणपाक आपूण दितलो आपलोय सरकार तुमी घेयात म्हणपाक सरकार दितलोच करता म्हणपाक आनी आतांची परिस्थिती कितें आहा तुमची आतां परिस्थिती सामकी तशीच आहा कांय जायना सुदारणां जायना ते पावसाक हे जावचें पडलें आनी आमच्या गांवांत हांव एका हेल्प केला आमकां येवं नाका तुमी आमी दिता कितें जाय आनी अशी घरान कितलीं जाणां आसली तुमच्या आमी 2 फॅमिली 8 लोक 8 लोक 2 घर आसलें शॉप म्हाजें आसलें तो भाव कामाक वयतालो एमआरएफान आनी आतां सद्या घरांतली खंय रावता अशी वयरच मामागेर तो भावागेर आसता तिस्कार हां ओके मामा तुमचें हांगासर जेवण खावण बीन नाल्यार हांव घेवन येता कितें खावपाक चपाती फोव ओके जेवणाचें सामान सगळें आमचें व्हांवोन गेलां आमकां काडूंक कांयच मेळोंक ना आमी दोपारभर कमरभर उदकानसून आमी गेल्या पलतडीक आनी मागीर उदक लागलें आनी घरां मोडलीं घराकड आनी आतां कितल्या घरान रावतालीं तुमी कितलीं जाणां आमी 3 रावतालीं हांव एक म्हाजी घरकारीन एक आनी चेडो एक 3 जाणां रावतालीं आतां तुमकां जेवण कपडे बी आतां जेवण बिवण आमकां लोकांनी हाडून दिलां धान्य दिलें कपडे दिले धान्य दिलें आनी आतां रावता खंय तुमी आतां आमी रावता खांडेपारा आनी हें तुमकां आतां केन्ना करून दिता अशें कितें सांगलां बीन ना आतां तेणें येता म्हूण सांगलां आमकां बांदून दिता म्हूण सांगलां हां एक कितलें लुकसाण जालें तुमकां आमकां लुकसाणी म्हूण तें कितें आसा तेजो हिशोब आमच्यान सांगून कित्याक इल्लें 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 जमयल्लें सामान न्हू तें हय ते एकदांच काय आमी कांय हाडूंक ना तें जेवण खाण शेजाऱ्यान दिली कळ्ळें न्ही आतां मातसो प्रॉब्लम जालो कितें न्हीद पडपाक आनी कोणाक वयचो पडटा सद्या आमकां जेवण खाण म्हणजे आमकां लोकांनी भरपूर दिलां कितें फक्त प्रॉब्लेम म्हणटा तो आर्थीक तो सुद्दां आमकां नानू नायक आसा न्हू नानू क्रेशर तेणेन आमकां 25,000 रुपया दिल्या दोगांयकूय आनी तेजो जो मॅनेजर प्रभू म्हणून तेणें 5,000 रुपया दिल्या हे हिशोबान आमकां कोणासून आर्थीक मदत मेळोंक ना आश्वासन दिलें खूब
कित्याक आजपर्यंत कोणें आमकां हें करूंक ना मदत करूंक ना आर्थीक आनी तुमी ह्या घरान कितलीं जाणां आसतालीं? आमी 3 जाणां, हांव चेडो आनी बायल. ओके. टायमार सगळीं जाणां भायर गेलीं दिसता. ना आमी कितें आमचे कितें एटकान बुट्टी येयली न्हू तेन्ना सुद्दां तेंच्या घरान वर्सान वर्स बुट्टी येता. तेंच्या घरांचें सामान काडटाले आमी ती हाडून सामान हांगा दवरतालीं तें सामान हाडून आमच्या घरान दवरताले आमी. कित्याक पळय जाल्यार एक अर्द वरा भितरूच पावण वरा भितर उदक वाडलें भरपूर. कित्याक आनी कांयच काडूंक मेळना फक्त एक टीवी फ्रीज आनी Now, the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, said the Rest Road Agwad Jail will be inaugurated by the hands of Prime Minister Narendra Modi. Chief Minister visited the Agwad Jail to see the present status and when the project will be ready for inauguration. When questioned whether the fort will be given to anyone for commercial use, the Chief Minister said, "We won't be giving this project to anyone. No one should fall prey to the negative campaigning." आमी म्हणटा की हिस्टॉरीक मोनामेंट आमकां गोंय मुक्ती संग्रामाच्या निमित्तान जर म्हणजे आमी 19 डिसेंबर 1961 याद करतले आसत जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान येवन पळय सारकेलो असो मोनामेंट आसा आनी म्हाका खूब खोस भोगता गोंयच्या 60व्या मुक्ती वर्साच्या निमित्तान आमी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 26 crores of rupees खर्च करून खरोखरूच एक आग्वाद जेल हो बऱ्या मोनामेंटान कन्वर्ट केल्लो आसा. म्युझिक एंड लायट शो आसतलो किंवा प्रत्येक जेलीच्या संदर्भातल्यो प्रत्येक यादी त्यो सदोदीत लोकांक दाखोवपा खातीर ह्या वर्साक उक्तावण करपाक आमकां खूब खोस भोगता आनी आमी उक्तावण बेगिनात बेगीन करतले. देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या प्रोजेक्टाचे उक्तावण करतले तांचे कडल्यानूय मॉनिटर जायत आसा आनी त्या खातीर आज इन्स्पेक्शन करपा खातीर काम कशें जालां केन्ना कंप्लीट जातलें पुराय केन्ना इनॉग्रेशन करपाचें ह्या संदर्भांत आमी पळोवपा खातीर आयिल्ले. On Friday, the parishioners of St. Lawrence Church in Seakerim celebrated the Harvest Feast, also known as Consciência Fest. Consciência Fest began by cutting of the first crop by the parish priest, Father Agnello Fernandes, which was later offered to the Lord, and special prayers were said for the good and plenty of crops this season. Take a look. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेचे बोलीन भेटोवन ताका आर्गां दिता. हे दिनवासनेचे वतीन तर त्या बलिदानाचे समारंभणेंतली गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दिसा दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आनी हे पोरी आमी ताची निरंतर दिनवासनी करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया आनी जशें आबेलान बुयेंतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भाव भयणींक वांटून दिवंक शिकोया. देव आमच्या बापातां येता त्यो सर्व वस्तू समेस्ताच्या फायद्या खातीर केल्यात तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर तशेंच करूंक जाय. तर करीत देवाक आमी दिनवासुया आनी खेरीत ह्या कणसाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमकां ह्या वर्सा भरपूर पिकाळ फावो कर म्हूण ह्या वेळा मागण्यांतल्या रितीन आमी मागुया. तर आतां देवाचें उतर आमी चिंतान आयकुया. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा. सगल्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या सोमेस भुरग्यांनी भेदभाव नासतना नेती पोरमणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. And now for some sports. India star wrestler Bajrang Punia lost the semi-finals and will fight for the bronze. He began his campaign by narrow defeating Kyrgyzstan Enzar in the men's freestyle 65 kg category and then outskirting this the Iran Morteza by fall to book his place in the semi-finals. It was, however, the end of the road for the Indian women's wrestlers with Seema Bisla blowing out in her first bout of the women's freestyle 50 kg category. Take a look. The Indian hockey Tokyo Olympics campaign came to a close
as the women in blue went down 3-4 to defeating champions Great Britain in their bronze medal match after the men's side brought home a hockey medal in the first time in 41 years. The Rani Rampal-led side produced a spirit performance, even leading to 1 point before blowing out the best fourth finish ever. Bajrang Punia lost in the semi-finals and will fight for bronze. Indian women hockey's team lost 1 bronze in a spirited fight performance against Great Britain earlier. India's hockey's Tokyo Olympics campaign came to a close as the women in blue went down 3-4 to defending champions Great Britain in the bronze medal match. In the women's 20 km race walk, Priyanka Goswami was the leading pack in the first half of the race, being ranked first after 8 kilometers, but eventually ended at 17. And now for the weather update. There was no large change in the weather, however, the Goa will continue to receive heavy rainfall during the next 24 hours. This is what was forecasted by the IMD. Rainfall recorded in millimeters across the state in last 24 hours is Pernes 6.8 mm, Mapsa 4 mm, Panjim 2.4 mm, Old Goa 36.3 mm, Sanklim 7.6 mm, Ponda 13.8 mm, Murmugaon Dabolim 2.4 mm, Margaon 28.2 mm, Kepe 26.4 mm, Sangye 29 mm, Kankon 6.8 mm. Well, that's all we have in today's news bulletin. For more updates, please subscribe to our YouTube channel at HCN Goa or follow us on Twitter and Facebook to stay alerted. Until then, goodbye and take care.